bersyukur banget di hidup ini, selain gue udah pernah naik pesawat, gue udah pernah nyobain kelas ekonomi, kelas first class, dan hari ini kita kesempatan nyobain business classnya Singapore Airlines dari Jakarta ke Korea. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Dan hari ini gue gak bakal sendiri, karena di trip kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Om Halim. Om Halim, say hi. Hai, halo. Kita bakal father and son trip banget ini. Di video ini gue bakal kasih lihat kalian semua experience gue naik business class, dan supaya kalian bisa ngeliat sendiri kalau misalnya kalian naik business class, kalian udah tahu apa aja yang kalian dapat di penerbangan ini. Jadi kalau kalian terbang business class, kalian bisa dapat akses ke lounge ini yang sekarang gue lagi berada. Dan ini bagus banget guys, mewah banget. Pengalaman gue naik first class dari New York aja nggak sebagus ini lounge-nya. Ini kita cuma naik bisnis dan udah dapetin tempat yang semewah ini. Tapi kita langsung review aja makanan yang ada di sini tuh apa aja. Ada mesin kopi di sini. Sini ada bar. Lalu kita di sini ada hot food-nya juga guys. Kayak gue bakal ambil hot food-nya beberapa. Dan gue gak mau terlalu kenyang karena kita bakal transit di Singapura selama 4 jam. Dan gue bakal kenyangin di lounge Singapura yang katanya lebih bagus lagi daripada di sini. Di sini ada more food, more stuff right here. Dan di sini, wow, kita lihat ada apa lagi. Nasi kuning, mantap. Ayam goreng, ada sosis. Wow, tempat nunggunya juga nuansanya Indonesia banget guys di sini. Kita langsung tanya orangnya aja yang wajib dicobain di lounge ini tuh apa ya. Pagi Mas. Pagi Pak. Apa kabar? Baik. Di tempat ini apa yang wajib dicoba? By the way, Ray-Ban metanya keren banget. Thank you. Favorit saya ada bakso. Oke, bakso. Daging sapi pure beef down to the broth. Terus kalau di What else? pagi ini populernya Indomie sih Pak. Indomie. Indomie. Ternyata di business class lounge aja juga orang makan Indomie. Indomie justru kita sering kehabisan Pak ini. Wow, oke. Memang selera masyarakat Indonesia. Oke, kita bakal nyobain baksonya aja deh. It's a create your own. Oh, oke. Ngambil sendiri. Sorry. You're good. Wow, brothnya kelihatan thick banget. Oke, I think that's perfect ya. Thank you, Mas. Thank you. Pagi-pagi, jam 6 pagi guys. Kita langsung aja hajar baksonya business class lounge Singapore Airlines di Soekarno-Hatta. Ini brothnya kelihatan wangi banget. Dan dia bilang tadi juga homemade ya brothnya. Cheers guys. Selamat makan semuanya. Oh my gosh. Warm banget, bener-bener kayak dipeluk sih sama pilotnya langsung ya. Pakai bihun dan Indomie. This is good. Kita cobain baksonya. Kita ini dari beef asli langsung dibuat. Yes. Kita lihat Om Halim yang lumayan langganan ya, udah di lounge ini. Makanannya apa nih yang diambil? Wow, apa itu? Mata sapi. Itu lebih ke arah mata kelelawar deh. Ada jargon baru guys. Mau ikut? Yuk makan-makan. Cheers. Yes. It's good. So good. Pengalaman gue naik pesawat lumayan unik juga. Jadi setelah gue naik economy class, gue langsung lengkap guys ke first class. Kemarin nyobain dari JFK New York ke Jakarta Indonesia. Dan hari ini benar-benar bersyukur banget bisa ngerasain business classnya. Karena gue dari dulu penasaran banget kayak gimana sih business classnya. Dan hari ini kita terbang dari Jakarta Singapura, Singapura ke Korea bersama Om Halim again. Yang sudah kenyang. Udah kenyang belum? Ya. Udah kenyang? Ya. Ntar di pesawat kita makan lagi kan? Iya. Pokoknya nggak boleh kenyang. Singapura lebih kayak bola. Singapura lebih bagus lagi dari ini. Wow. Menurut gue ini aja udah bagus banget. Nuansa Indonesianya dapet, premium feel-nya dari lighting-nya dan furniture-nya. Karena pas I pergi naik first class dari JFK, bener-bener lounge-nya nggak ada apa-apa ya dibanding ini. Jauh beda banget. Jadi mungkin karena kita di Asia juga, pelayanan dan servisnya tuh lebih top notch. Untungnya dari rumah kita udah siapin perut kosong, bawa perut kosong kalau misalnya kalian naik business class atau first class karena makanannya tuh berlimpah dan gak habis-habis. Dan gue bakal nambah lagi. Cheers for a good trip and a safe trip. Cheers guys. Coffee in the morning always hit
maybe this is the first time kita trip bareng ke luar negeri berdua doang. And I'm grateful for this experience with you. Enggak, pertama kali ya. Pertama kali, biasa kita cuman keluar kota atau enggak keluar rumah, ini keluar negeri. Dan kita bakal review penerbangan business class ini ya, sampai ke Korea. Nanti you jadi reviewernya ya. Bisa nggak jadi reviewer? Review aja kan? Ya ntar sampai ke cockpitnya, masuk, gantiin pilotnya, terbangin. Indomie dong, ada Indomie. Cheers guys. Yuk, let's go boarding. Berhubung kita bisnis, jadi kita bisa skip line ini semua dan masuk ke sini, guys. Wow, what a privilege. Gue nggak pernah take this for granted. So really grateful for this experience, guys. Yuk, selamat pagi Bu, apa kabar? Thank you, thank you. Terakhir ke Singapura tuh kita cuman transit doang. Kali ini 4 jam kita bisa jalan-jalan. Siap, bos. Oi. Hello. Morning, how are you? Good, thank you. There you go. Yeah. Just be careful, my accept, okay? Okay, thank you. Be across the right. Thank you. Hello, how are you? Good. Guys, ini first ya, waktu itu kita duduk di sini first. Hari ini kita nyobain yang business aja, guys. Business tuh seatsnya banyak banget ya, guys. Dan hari ini kita nyobain yang 16F. This is our seat today. Kita tunggu Om Halim. Gimana nih si Om Halim? Om, di sini Om. Guys, let's go. Nyobain business class, akhirnya kesampaian juga. Wow, nyaman banget. Jujur nggak jauh beda sama first class. Menurut gue ini juga udah spacious banget. Walaupun first class tuh mungkin seat kakinya lebih lebar. Cuman menurut gue ini udah cukup wide banget sih. Dan lebarnya hampir-hampir mirip. Karena memang di first class juga 4 seat satu row ini. Dan ini juga 4 seat satu row. Jadi kayak lebarnya tuh sama sebenarnya. Kakinya doang sih palingan guys. Yang agak sedikit sempit di bagian sini. Kalau first class tuh langsung plong banget. Oke guys, gue kasih kalian tour kursinya ya. Sebelah kiri gue langsung Om Halim. Kita memang sebelah-sebelahan, gue udah pilih seatnya tuh biar kita bisa barengan. Ternyata lebarnya sama sih. Paling cuman kakinya doang sebenarnya. Sama first class bedanya. Jadi ini aja udah nyaman banget sih. Menurut gue business class tuh udah oke banget sih. This is very luxurious guys. Maaf gue norak guys, pertama kali guys. Kalau kalian notice dari tadi itu banyak banget orang lalu lalang. Ini salah satu keunggulan first class yang gue notice juga. Kalau misalnya kita duduk paling depan tuh nggak ada orang yang lewat sekalipun. Jadi benar-benar private banget. Nah ini mungkin dari yang business class belakang. Karena ini banyak banget seatnya dan juga ekonomi di belakang tuh. Jadi mereka lalu lalang semua. Dan kalau di first class benar-benar privacy, nggak ada yang ganggu sama sekali. Sebelum kita boarding, yuk kita seat tour dulu. Sekarang gue duduknya di 16F guys. Ini adalah kursi business class Singapore Airlines. Super nyaman. Kalian bisa lihat sendiri nih. Gue even nggak penuh seatnya tuh. Lihat, misalnya gue scooch ke sini, kayak kiri sini bisa ada orang lagi. Nah kita dapat bantal satu, empuk banget bantalnya. Terus di sini kita juga dapat selimut, banyak banget selimutnya dan tebel banget. Di sini TV-nya juga gede banget guys. Ini gue sekalian explore ya, karena gue belum pernah explore juga. Ini nggak tahu buat apa ya, kayaknya buat detail gitu deh. Dan di sini kita dapat lemari ya. Hello, how are you? Juice or an apple juice? Yes, please, apple juice. Perfect, thank you. Guys, langsung dapat apple juice. Cheers. Ini kita bisa taruh di sini buat dompet atau mungkin apapun lah ya, bisa taruh di situ. Tutup, mantap. Ini buat taruh HP juga enak banget, banyak space-nya. Oh, dapat kaca, dapat lampu juga, bisa ngaca, cakep. Di bagian sini nih, oh masih banyak nih. Gue kasih lihat kalian ya. Di bagian kiri gue ini ada apa? Yuk, mari guys. Nah, jadi di bagian sini kita ada more storage room. Ini ada lampu by the way di sini, bisa buat reading. Dan di sini ada colokan, ada HDMI, power, dan lain-lain. Di sini ada more storage room banget, banyak banget pokoknya storage-nya. Ini sofanya nih guys, wow, gede banget. Mungkin nanti bisa dibuat jadi tiduran ya. Dan kita tuh kakinya bisa masuk, bisa selonjoran, bisa leha-leha. Seperti ini, di samping. Jadi badan kita agak sedikit menyamping. Sorry, are you busy? Should I come back another time, Mr. Halim? No, you're good. What's up? Mr. Halim, welcome aboard. My name Thank is you. Maria. I'm assisting you today. Okay. After takeoff, we'll be serving breakfast. I just wanted to highlight the breakfast menu set by the side of your seat.
Uh-huh. Next, as the cards come down, we'll serve you the selection. Oke, perfect. Thank you. Gue juga hampir lupa di sini tuh dapat buku menu yang kita bisa pesan makanan apapun nih. Kita kayak cuma sekali doang makannya ya, kayak untuk ke Singapura karena cepet banget flightnya. Om Halim, cheers Om Halim, cheers. Safe flight. Lagi minum langsung dikasih hot towels. Di sini yang gue bilang service-nya tuh Singapore Airlines one of the best ya. Singapore Airlines kita dapat ini juga guys. Gaya banget. Guys, gue kasih lihat kalian POV di business class. This is really comfortable guys. Gue tadi tiduran ini selonjoran nempel dan benar-benar flat. And this is Om Halim. What's up? Ini Devia. Lihat nggak, gue nggak bisa nyampe. Harus even ke depan, saking jauhnya. And bantalnya cozy, yang empuk. Di sini bisa buat naruh HP dan lain-lain. Di sini ada banyak colokan buat headphones, ini bisa ditutup juga. Ini ada mirror. What's up guys? Dan ini dia tombol buat mainin kursinya. Lihat tuh guys. Look at that. Wow. Tour belum berakhir guys. Di sini tuh banyak tombol banget, lihat nih. Ada mulai dari buat mati nyala TV, lampu, recline, seatnya, manggil pramugari dan lain-lain. Dan gue baru notice juga di bawah sini ternyata masih banyak storage room guys. Look at this guys. Di bawah sini pun masih bisa taruh tas, taruh binatang peliharaan, kayak nggak boleh deh. Cuman di sini tuh nyaman banget guys. Bener-bener gue bisa taruh barang banyak banget dan masih nggak kesempitan. Oh by the way, di sini juga ada more storage room guys, which is kita dapat headphones. Nah ini dia perbedaan business class sama first class. Business kayaknya bukan Bang & Olufsen ya. Nah ini headphones biasa doang. Di sini kita dapat botol air minum satu dan yang gue bilang more storage room lagi. Dan ini apa nih? Meja dong. Nah nanti ini buat makan. Mejanya langsung di depan muka kita seperti ini dan kita bisa langsung sambil nonton. By the way, headphones-nya banyak banget yang nanya, ini tuh boleh dibawa pulang atau enggak? Ini nggak boleh ya guys, ini cuma pakai di sini karena juga colokannya kalau kalian lihat ya, dia colokannya begini guys, nggak bisa buat colok headphones biasa, jadi cuma buat di pesawat saja. Salah satu yang gue suka juga di bisnis tuh privacy-nya. Kalau misalnya gue senderan, kalian nggak bakal bisa ngeliat muka gue karena ada ketutup block cage ini ya. Jadi orang lalu lalang atau gue ke lihat sebelah tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat muka mereka. Jadi privasinya dapet. Kebetulan kita duduknya berdua dan bapak sama anak, jadi ini nggak usah ditutup ya. Tapi kalau misalnya kalian stranger dan kalian kebetulan duduk di tengah sini, kalian bisa ada separation, jadi dapat privasinya, nggak bisa ngeliat satu sama lain guys. Gitu. Dan juga banyak yang nanya, kalau misalnya di bisnis atau di first tuh harus pakai seatbelt atau enggak? Harus sebenarnya kan dia. Cuman lumayan bebas sih. Dia kayak ya udahlah kalau nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau di first class benar-benar nggak disuruh sama sekali buat pakai. Gue rasa juga ini bebas sih guys. Jujur kita baru aja boarding dan menurut gue business class smooth banget sih guys. Benar-benar nggak berasa guncangannya sama sekali. Tapi kalau misalnya di first class waktu itu gue merasa getarannya tuh kencang banget. Mungkin gara-gara duduknya lebih depan dan lebih kena rodanya. Tapi bisnis ini benar-benar kayak butter guys. Smooth banget. Kita udah di udara dan ini gue udah bener-bener recline to the max. Cozy banget. Ada tapinya guys. Ini agak sedikit aneh konfigurasinya, gue kasih lihat ya. Jadi ini udah bener-bener naik biar kita bisa selonjoran. Cuman kalau kalian lihat nih, ini tuh ada perbedaan tinggi. Jadi kayak pantat gue dan kaki gue, paha gue tuh agak beda jompang gitu. Dan kalau kalian lihat ini miring banget. Jadi gue harus belok ke kiri dan untungnya kita dikasih bantal ini, jadi kayak gue bisa agak miring seperti ini dan bisa tiduran. Nah cuman in terms of sizing ini benar-benar kepala gue nyaman, kaki gue juga ke depan nih masih nyaman banget. Cuman mungkin perbedaan ketinggian di bagian sini bakal capek kalau misalnya berjam-jam ya guys. Biasanya selimut tuh dikasih yang ada bulu-bulu. Kalau di sini tuh selimutnya guys, lihat nih. Ini literally selimut yang ada di kasur kayak spray gitu. Lembut, nyaman, dan ada empuk-empuk tebel gitu. Halo. Okay,
what would you like to have for your breakfast? Can I Would you get? like to have the cheese omelette with beef sausage? We have the nasi lemak and the Thai style kway teow. I'll get the nasi lemak, please. Do you have non-caffeine tea? Non-caffeine tea, yes. Yeah. A few selection behind. Oh, no. So we do have like a chamomile tea. Chamomile. Chamomile tea. Yes, You wanna go for perfect. chamomile tea? Yes. What else do you have aside from chamomile? Okay. Would you like to take out the table? Yes. Thank you. Okay. Would you bring it up a bit? Yes. Thank you. Can I get you a cup of coffee, tea, some orange juice or apple juice? Orange juice, please. Orange juice lemak, yes. Di sini tuh juga gelasnya semua dari beling, guys. Dan utensils-nya semua juga lengkap banget, garpu, sendok. I'll come back to you shortly for the chamomile tea. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Makan nasi lemak, guys, hari ini. Ayamnya, bos. Gede bener pahanya. Wow. Ngiler banget, guys. Padahal pagi-pagi tadi gue udah makan Indomie, telur, bakso. Disuguhin gini mah kita gas lagi. Cheers, guys. Makan. Gurih banget. Biasanya makanan pesawat agak sedikit hambar. Ini joss banget sih. Just get some bread for you. I'll get croissant. Croissant. Thank you, sir. Would you like any butter or jam for you? Butter would be perfect. Butter would be great. Yeah. There we go. Thank you. You're welcome. Cheers. Rasanya wangi banget. Oh, dan ini juga piringnya semua dari beling ya, guys. Dan ini kita dapat kangkung. Chamomile. Langsung diseduh, tehnya kita TWG, guys. Bener kualitasnya semua sih di sini top notch banget sih. Cheers, guys. Cheers, guys. Landed safely in Singapore. Ini yang ditunggu-tunggu, Singapore Changi Airport. Udah lama banget, udah bertahun-tahun gak kesini. Gue mau lihat The Jewel. Kita ada waktu 3-4 jam. Kita bakal explore, lihat-lihat. Lounge-nya juga katanya bagus banget. So, yuk guys, let's go. It's so small, compact, and I love the gimbal. Yeah. So it's very stable. Like you can run, jump with it, and the quality of the footage is really smooth. Thank you for the flight today. No. Really smooth. Yes. Thank you. Yang main badminton ya bang ya? Oh, halo bang. Apa kabar? Oi. Mau tanding ya bang? Iya. Di mana? Habis. Oh, good luck ya. Thank you. Salam ke semuanya dan bawa harum nama Indonesia bang. Amin amin. Yes. Foto bang di depan bang. Ayo. Sendiri aja nih hari ini. Sisanya ada di belakang. Tapi main single atau apa? Single, oke. Emang ada turnamen apa bang di Paris? World Champion. Ini yang kayak di atasnya apa ya biasa? Series tour gitu. Iya. Iya. Wow. Lawan siapa nih langsung next? Tuan rumah. Paris langsung. Bang, good luck di Paris, bawa harum nama Indonesia. Amin. All the best. Thank you, thank Let's go. Thank you ya bang. Yuk, safe flight ya, safe trip. So we gotta go to sea. Yeah. Okay. You're going out, right? Yeah, I'm going out. I want to see like Okay, but how long your transfer? 4 hours. 4 hours, need 5 hours at least, no? Need Unless 5 you go in and come out quickly, immigration allow you tell immigration Okay. when you go out, you say your transfer flight. 4 hours, okay, you go out and see Okay. you come back. Okay, thank you. So Wow, you're very helpful and very energetic. Thank you. Give me fist bump. Yes, thank you. Thank you, auntie. Thank you. You're also very pretty. Okay. Yes. All right, bye-bye. Singapore is really good, guys. Airportnya benar-benar spektakuler, bombastis. Usia berapa? Waktu kecil dulu kan sering transit di sini. Tapi udah lama banget sebelum Changi is becoming the Changi that we know right now. Dulu nggak kayak begini, guys. Dulu mah Ada 4 terminal. nggak sebagus ini ya. Ini terminal 3. Oh, ini Terminal 3 yang baru ya? Pantesan brand new banget feelingnya dan premium. A lot of tourists as well dari tadi. Sekarang jam 11.21. Next flight jam berapa, Pi? Jam 2. Kita masih ada 3 jam lagi, guys. Keliling-keliling Changi Airport. Sekarang di Terminal 3. Kata teman gue Terminal 3 sama Terminal 2 katanya bagus. Katanya di revamp loh. Terminal 2. Ada something yang different. Terminal 2. Kita bisa lihat juga. Tapi Terminal 3 ada the best katanya. Cuman selama 3 jam ini misi kita adalah have fun, lihat-lihat. Gue bakal ajak kalian have fun, pokoknya lah membuang waktu sampai next flight ke Korea. Tapi gue mau kasih lihat kalian, ini ada apa nih? Butterfly Garden, guys. Di dalam airport.
ada butterfly garden. Apa ini? Coba kita lihat ya. Wow. Singapura tuh one of the best, gila. If not the best airportnya. Look at this. Wow. Oh my god. Langsung humid banget berasanya di sini dan banyak butterfly-nya beneran dong. Cantik-cantik banget guys, itu dikasih makan. Bagus banget, cuman panas di sana. Misi gue pertama cari minuman segar. Let's go. Oh my god, bagus banget. Thank you so much. Alright, this is amazing. So I flew with first class before, but I haven't had the chance to try the lounge. Is it possible if I try it now, or it's not permitted? When was the flight? It was like 1 month ago. Okay, for that you can. I have like the boarding ticket. For that it's unable to use the lounge. Oh, I it's can not show you possible? around later if you want to. Oh, I would love to. Yeah. Yeah. Like just seeing around, Yes. exploring. Okay, that would be perfect. Ternyata kita bisa masuk ke dalam first class ini karena waktu itu gue kesempatan naik dan belum nyobain lounge ini. Jadi tadi gue minta izin sama Mei, itu yang tengah itu. Lumayan nanti kita bisa dikasih tour first class karena kita nggak boleh masuk kalau misalnya ada tiketnya. Berhubung gue pernah sebulan lalu jadi dibolehin, tapi for now let's explore business class lounge. Bagus banget dalamnya. Makanan business class. Ini literally udah kayak restoran di hotel. Hello, how are you? Wow, looks amazing. Maybe later, but looking good. Guys, di sini orangnya kayak orang-orang tajir semua. Wah, ini gila nih kalau yang demen ngebir nih langsung nih. Oh my god, business class aja begini bos. Apalagi first class ya. Gue bener-bener gak sabar sih lihat first class kayak gimana di seberang. Bisnisnya udah kayak begini. Gue pesan yang ini nih guys. Kelihatan enak banget kan ya. Oh my god guys, look at this coffee machine right here. This is the drink station. Goreng-gorengannya Singapura nih guys. Onion pakora, medu padai. Kita makan signature laksanya Singapore Changi Airport. Cheers everybody. Warm banget rasanya. Walaupun terlihat tebel kuahnya, cuman nggak heavy at all ini. Kalau misalnya gue lapar, gue bisa minum kuahnya abisin. Oke guys, kita lagi di Terminal 3 Singapore Airlines Changi Airport. Lagi live nih. Semua say hi dong, say hi. Anjay, masuk vlog nih. Hai semuanya. Tadi habis makan laksa, enak banget. Gue mau siapin perut untuk lanjut lagi karena kita bakal nyobain business class lagi dan makanannya tuh nggak main-main ya guys. Dan nanti kita bakal ke first class. Semoga gue bisa nyicip on top of ngeliat-liat doang. Tadi udah janji sama orang depan tuh boleh ngeliat first class lounge. Kita lihat showernya. Oh ini gokil, guys. Bersih banget. Wow. Jadi sebulan lalu gue berkesempatan untuk nyobain first class, tapi nggak kesempatan untuk nyobain lounge-nya. Dan hari ini gue kesempatan nyobain business class dan bisa ngintip ke first class. Dibolehin sama resepsionis depannya nih. Coba ya kita lihat nih. Ini dari business class, kita bakal ke first class. Hey, I talked to Mai about visiting the first class because I had a first class ticket before and I haven't had the chance to actually like see around, and then she told me that I can go around and take a look. Nice. Let's go. Boleh. Selamat datang di first class lounge. Hey Mai, how are you? Yes. I think it's time to explore. Thank you so much for giving this opportunity. This is the private room. That's Okay. when you fly first and suites. But at the moment it's a bit we need to have invitation. So I will show you around this side. Okay. Yeah. I had suites as well, but These are 24 hours on arrival. okay. Guys, kalian lihat itu guys. That's beautiful. Welcome to first class lounge ya guys. Ini gak banyak orang bisa ngelihat ini. Gue nggak tahu populasi dunia berapa persen bisa masuk dan merasakan ini. Cuman wow. We don't have that in business, right? No. And the food? What about the food? Is it different from business? Sepi banget ya guys, ternyata nggak banyak orang di sini. Dan kita bisa lihat di sini ada playroom ya, playroom kalau misalnya bawa anak-anak keluarga bisa nonton Peppa Pig. Guys, ada yang tahu nggak harganya berapa nih? Main-main di sini nih, kelihatan mahal banget sih. Yang duduk di sini mukanya kayak 9 naga semua guys, udah engkong-engkong semua. Gue kayaknya paling muda di sini. Ini tebak nih siapa nih guys? Baru keluar CEO company apa tuh? Thank you so much. Yes, next time I will fly first again. And suites again. Yes. Guys, that's the private room.
And that's the first class. Shout out to Mai. Selamat datang di Terminal 2. Tadi kita di Terminal 3. Sekarang kita mau nyobain business class lounge-nya Terminal 2. Vibes-nya sih Terminal 3 jauh lebih oke ya, lebih modern. Ini agak sedikit lebih outdated. Silver Chris Lounge. Oh guys, ini hello. Thank you. Kita cobain guys business class-nya. Makanannya beda atau sama? Dan vibes-nya gimana di sini? Wow, it's kind of different the vibes here. Gue mau kasih tunjuk, ini business class lounge yang di Terminal 2. Menurut gue Terminal 3 lebih gede. Cuman in terms of makanannya hampir mirip sih guys. Isi makanannya, wow. Looks so yummy. Wow, curry. Nah ini guys yang gue dari tadi pengen banget. Bakpao. Sebelum kita makan, gue mau makan dimsum. Kita refresh mandi dulu sebentar karena di sini sediain handuk, shower, sampo, semuanya, hair dryer lengkap banget guys. So let's refresh. Percayalah ini gue habis mandi guys. Tapi gue sukanya tuh di sini disediain semua bersih baru. Jadi ini tadi gue pakai baru semua, nanti di refresh lagi sama dia. Jadi bukannya bekas orang. Terus juga amenitiesnya banyak banget. Dan refresh and ready for next flight. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Di video selanjutnya gue bakal ajak kalian naik satu penerbangan business class lagi yang sangat berbeda dari video ini. Dari Singapura ke Korea, so jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Kosong banget doanya tuh.